सच्चिदानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधिसाक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं त्वां नमामि। नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं देवानां सारमीशं सदनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि। गुरु गोविंद पादपद्मे प्रणाम करी दिव्य कथामृतर जो अध्यायटी आपण मानक आगे परिवेशन करने को जाऊँगी मु रवींद्र नारायण मिश्र तार शीर्षक है श्री जगन्नाथ रथयात्रा। गत पर्याय आम रथयात्रा संबंध में आपण मानक सूचना देइथिलु। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा रथ नंदीघोष तालध्वज दर्पदलन तीन रथ लगी जाइछि गुंडीचा मंदिर रे। भक्तजन आनंदित उल्लसित जा हो प्रभुंकर 2 वर्ष है जो रथयात्रा हो पारि नथिला करुणा जोगु करुणाक्रांत हेबा जोगु आज यही वर्ष से रथ भक्त मानक गहन रे हेइथिला। 2 वर्ष है रथयात्रा भक्त मानक गहन रे समापित होई नथिला। प्रशासन व्यवस्था करी रथ को पहुँची देइथिला श्रीमंदिर रु गुंडीचा मंदिर पाखरे जाई। किंतु चलित वर्ष जगन्नाथ कृपारू भक्त मानक गहन रथयात्रा होइछि एवं से रथयात्रा उपलक्षे आम्भे माने आपण मानक आगे जगन्नाथ कथा परिवेशन करुछु। प्रभु जगन्नाथ भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा सहित वर्तमान आसी गुंडीचा मंदिर रे गुंडीचा मंदिर पाखरे पहुँची जाइछन्ति। तालध्वज नंदीघोष और दर्पदलन 3 रथ गड़चाल गुंडीचा मंदिर रे आसीछि पहुँची जाइछि एवं गुंडीचा मंदिर नीति आरंभ होबाक जीव प्रभु रथरु ओह्लाई आड़प मंडप को विजय करेंगे जोठी चतुर्जा गुंडीचा मंदिर सिंहासन को आड़प मंडप कहते। नीलाद्रो शत सहस्राणी आड़प मंडपे दिने नीलाद्री 100 सहस्र थर देखले जहाँ आड़प मंडप प्रभु को थरे दर्शन कले से कारण जन्म जगार प्रभु आसी उल्लसित हो उद्भासित होइचंती। प्रभुंकर यही दर्शन अति मंगलमय एवं प्रभुंकर दर्शन आम मानकु उत्साहित करे ये जीवन संग्राम रे उत्तीर्ण होई सफल हेबा पाई। प्रभु जगन्नाथ कोटि कोटि देवतांक शीर्ष सारा विश्वर जो होती परिपालक विश्व स्रष्टा विश्व नियंता विश्वकर्ता विश्व विहारी एवं से ही पद्मपाद तले आमे प्रणाम करी तांकर कृपा भिक्षा करिवे ताको कृपा भिक्षा करिबा से कृपा कले सबु संभव हो पारिबो। भक्त कवि जगन्नाथ दास अति बड़ी जगन्नाथ दास तांको विषय रे जहाँ गोटे स्तव लिखिं जगन्नाथ स्तोत्र से स्तोत्रटी पाठ कले बहुत भल हुए। दैनंदिन से स्तोत्रटी
समस्ते पाठ करवा उचित। आपण माने जो माने चाहती से श्लोक तांकु आमे जोगाई दे पारिबु। आमर फोन नंबर हैला यही फोन नंबर रे आपण माने संपर्क स्थापन करिवे एवं आपनकु जगन्नाथ स्तोत्र जगन्नाथ दास जहाँ लिखिं प्रभुंक वंदना ताहा जोगई दिया दिज्व। तत्सहित जगन्नाथ महिमार परिस्फुट बही गोटे आपण को जोगई दि जापर आपण मैंने नहीं जापरें। यही फोन सहित आपण संपर्क स्थापन करेंगे। जगन्नाथ दास प्रभु जगन्नाथ विषय कौन लिखि शुणु। जगन्नाथ स्तोत्र यह शुणिले शुणाइले जे शुणाऊँच जे शुणुची उभयंकर मुत हम उपकार हम। ये स्तुति जे जन शुणती जो माने स्तुति की शुणिबे एवं ये स्तुतिर माधुर्य उपभोग करेंगे। कौन हम जे जे ये स्तुति जे जन शुणती जम ता पास न माड़ती। आपण ये करुणा समय रे ये स्तोत्र को पाठ करंतु। या द्वारा कौन हम आपण जम जंत्राणु मुक्त जम ता पास न माड़ती। राजदंड को नहीं भय जम ता पाख न जम राजदंड को नहीं भय अहरी माने जानती क्षय। राजदंड को नहीं भय ऐरी माने जानती क्षय। पुरुष शत्रु माने नष्ट हो जाती। भूत पिशाच प्रेत गण कतिकी न जानती तापुण ता पाखु जापर। भूत प्रेत मान जापर। ये स्तुति एत महिमा अच्छे। भूत पिशाच प्रेत गण कतिकी न जानती तापुण अशुभ स्वप्न देखिब किए बा ग्रह पीड़ा थी। खराब स्वप्न देखु कि ग्रह पीड़ा थी। ये स्तुति श्रवण शुणिले होई बांछा साध्य फले। सब जहाँ मनोकामना पूरण हो जापे। बढ़ई आयु विद्या धन खंडई सबु क्लेश मान सबु दुख दूर हो जाए। गंगा सहिते सर्वतीर्थे स्नान को कले फल जेते ये स्तुति पढ़ी जेते फल नमयी विष्णु पाद तल। ये स्तुति पढ़ी सेते फल नमयी दृष्टि पाद तले। ये स्तुति होइला संपूर्ण शुणी संतोष कर मन। ताल यही फलर फलश्रुति यहाँ यही हुई फल लाभ हुए। स्तुति आपण मानक आगे मु पढ़ी शुणाई दूँ। आम यथेष्ट परिमाण रखीचु जेरस करके रखीचु। आपण मैंने आसिए आम ठाकुर ग्रहण करी ये स्तुति की पाठ करंतु। यह अति मंगलमय स्तुति। ये स्तुति पाठ कले आपणकर सबु दृष्टि आपणकर उन्नति हेब एवं आप सर्वशुभरे आपणक दिन निर्वाह करेंगे। मु स्तुति पढ़ी दूँ। नमस्ते प्रभु जगन्नाथ अनाथ लोकंकर नाथ। नमस्ते प्रभु वासुदेव भक्त जनक बांधव। नमस्ते प्रभु ऋषिकेश भक्त जनक विश्वास। नमस्ते प्रभु विश्वरूपी ये सर्व गर्भ। नमस्ते प्रभु विश्वरूपी सकल हृदय अछु व्यापी। सृष्टि प्रलय अंत करू ए सर्व गर्भरे संभाळू। 50 कोटी वसुंधरा तोर हृदय 50 कोटी वसुंधरी तोर हृदय अच्छी भरी। 14 भुवन पाटना ए सर्व तोहर रचना। तू ब्रह्मा रुद्र विष्णु तू ही। देखु ए पदटा भल कि शुणु। तू ब्रह्मा रुद्र विष्णु तू ही तो बीनु अन्य गति नाही। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबु तुम्हें अट। सृष्टि जहार खेल घर
ଅସହ୍ୟ ମାୟା ଜୀବ ତାର। ସୃଷ୍ଟି ଯାହାର ଖେଳ ଘର ଅସହ୍ୟ ମାୟା ଜୀବ ପାର। ଚାଲିଯିବ, କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ମାୟା ଧରିବନି। ତୋହର ନିଶ୍ୱାସ ମରୁତ ଦେବେ ହୋଇଲେ ତହୁଁ ଜାତ। ତୁହିଟି ଅଗ୍ନିଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ନୟନୁ ଜାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର। ସମସ୍ତେ ତାଠାରୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁହିଟି ଅଗ୍ନିଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ନୟନୁ ଜାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତୋର ଦୁଇଟି ଆଖି। ଭୁଜରୁ ଅନନ୍ତ ମୂରତି କଣ୍ଠରୁ ଜାତ ସରସ୍ୱତୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ମହିମା, କଣ୍ଠରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ତାକୁ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରନ୍ତି। ସର୍ବରୂପମୟ ହେସ ସର୍ବମନ୍ତ୍ରମୟ ପ୍ରଭୁ ଆରାଧ୍ୟତେ ଯଥା ଜେନ ତଥା ତଥା ଫଳପ୍ରଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ଗଣେଶ ମନ୍ତ୍ର, କିଏ ସରସ୍ୱତୀ, ପିଲାମାନେ ଆସିକରି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଗଣେଶ ମନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ, କାହିଁକିନା ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସବୁ ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁ ତାଙ୍କରି ଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁହିଟି ଅଗ୍ନିଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ନୟନୁ ଜାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏତିକି ମହିମା ମନ୍ତ୍ର। ସଦା ଚଞ୍ଚଳ ନିଦ୍ରା ନାହିଁ ଏ ରୂପେ ଶୂନ୍ୟ ଅଛୁ ରହି। ତ ନିଦ୍ରା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆଖିରେ, ଆମ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଥାଏ ପଲକ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଆଭ୍ରତା ଅଛି, ଆଖି ପତା ପଡ଼ିଯାଏ, ତାର ପତା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପତା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ସଦା ଚଞ୍ଚଳ ନିଦ୍ରା ନାହିଁ ଏ ରୂପେ ଶୂନ୍ୟ ଅଛୁ ଚାହିଁ। ତୁହିଟି ଅଗ୍ନିଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ନୟନୁ ଜାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର। ଭୁଜରୁ ଅନନ୍ତ ମୂରତି କଣ୍ଠରୁ ଜାତ ସରସ୍ୱତୀ। ସଦା ଚଞ୍ଚଳ ନିଦ୍ରା ନାହିଁ ଏ ରୂପେ ଶୂନ୍ୟ ଅଛୁ ରହି। ଏ ମନ୍ତେ ଅଶସ ମହିମା କେ ଜାଣିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ତୋ ନାମ କରୁଥିଲେ ଲୟ କୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାପ କ୍ଷୟ। ନାମ ଘୋଷିଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଖଣ୍ଡଇ ରୋଗ ଶୋକ ଆଦି। ଯଦି କରୁଣା ରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଏ ଗାତ। ନାମ ଘୋଷିଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଖଣ୍ଡଇ ରୋଗ ଶୋକ ଆଦି। ଆରତ ଭଞ୍ଜନ ତୋ ବାନା ଆତଙ୍କ କାଳେ ବଜ୍ରସେନା। ହୋଇଲ 10 ଅବତାର ନାସିଲ ମେଦିନୀର ଭାର। ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳୁ ତୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ। ତୁ ଅଟୁ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ଧନ ତୋ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ତୋ ପାଖରେ ସବୁ ମନ ଦେଲେ ସବୁ ତୋଠାରେ ହେଇଯାଉଛି। ସତୀ ଯୁବତୀଙ୍କର ମନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଥାନ୍ତି ଯେନେ। ଯେମିତି ସତୀ ଯୁବତୀ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ମନେ ରଖିଥାଏ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ମୋର ମନ ତୋଠାରେ ରହୁ ଭଗବାନ। ଏମନ୍ତ ଭାବେ କଲେ ସ୍ତୁତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇବେ ଶ୍ରୀପତି। ଏ ସ୍ତୁତି ଯେ ଜନ ଶୁଣନ୍ତି ଯମତା ପାଶନ ବାଡ଼ନ୍ତି। ରାଜଦଣ୍ଡକୁ ନାହିଁ ଭୟ ଐରୀ ମାନେ ଜାତି କ୍ଷୟ। ଭୂତ ପିଶାଚ ପ୍ରେତ ଗଣ କତିକି ନ ଯାନ୍ତି ତା ପୁଣ। ଅଶୁଭ ସ୍ୱପନ ଦେଖିବ କିଏ ବା ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଥିବ। ଏ ସ୍ତୁତି ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣିଲେ ହୁଅଇ ବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧ ଭଲେ। ବଢ଼ଇ ଆୟୁ ବିଦ୍ୟା ଧନ ଖଣ୍ଡଇ ସବୁ କ୍ଲେଶ ମାନ। ଗଙ୍ଗା ସହିତେ ସର୍ବତୀର୍ଥେ ସ୍ନାନକୁ ଗଲେ ଫଳ ଯେତେ। ଏ ସ୍ତୁତି କରି ସେତେ ଫଳ ନମଇ ବିଷ୍ଣୁପାଦ ତଳ। ବିଷ୍ଣୁପାଦ ତଳକୁ ଏଇ ସ୍ତୁତିଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରାଗଲା। ଏ ସ୍ତୁତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସ୍ତୁତି ପାଠ କଲେ ଫଳଶ୍ରୁତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଶୋକ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ, ତୋ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ପୂଜେ ଯାର ମନେ। ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅଧିକାରୀ କେବେ ନୁହଁ ସଂସାରୀ। ଏ ସଂସାରରୁ ତ୍ରାଣ ପାଇଗଲେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ନେବା।
महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे बसन प्रासादांत महाम्बोधे स्थिरे समुद्र तीर अच्छे महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे बसन प्रासादांत सहज पद भद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारावार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमा वाणी राम स्फुरदमल पंके रुह मुखम सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगण सखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ गच्छनपथि मिलित भूदेव पटले स्तुतिर्प्रादुर्भावं प्रतिपद मुपाकन्न सदय दया सिंधुर बंधुर सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ को स्मरण करी दिनटी अतिवाहित हो जाऊ प्रभुंकर नाम स्मरण करी आपण निद्रा निद्रा भंग हो प्रातः उठंतु प्रभुंकर नाम स्मरण करंतु दिन जाक प्रभुंकर नाम स्मरण को मो नाम श्रवण कीर्तन श्रद्धा पूजे जार माने निरंतर नाम स्मरण करे जगन्नाथ 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 त्राही मांग जगन्नाथ 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 रक्ष मांग कृष्ण केशव कृष्ण प्रभु पाही मांग कृष्ण केशव कृष्ण रक्ष मांग तेणु जगन्नाथ का नाम स्मरण कले बहुत उपकार होता है विशेषतः जितेबले रथ उपरे प्रभु विजय करी थांती बहुत प्रसन्न थांती भक्त जनक मेले थांती अहम भक्त पराधीन भक्त जहाँ को मु तार अधीन ही रही था चलुची रथ नदी घोष रथ चाहूँगी आपण जापे बड़गंडी पाखे सालबेग समाधि अच्छी सालबेग होती मुसलमान गोटे योद्धा लालबेगर पुत्र माँ हूँ ब्राह्मणी माँ स्नान करुला पुष्करिणी रे अति सुंदर थिले माँ जो माँ आसुंच स्नान सारी लालबेग आखि पड़ा से घोड़ा उपरे ताकू जबरदस्त नहीं गला तापरे संतान जन्म हेले सालबेग सालबेग जन्म हेबा परे से तांकर रे माँ को जो थिला संस्कार माँ को द्वारा प्रणोदित होकर से जय गोपाल देखी दांड मुकुंदपुर जो मूर्ति अच्छी से मूर्ति को पूजा करने को लगिले एवं बहु रोगरू मुक्त हेले सालबेग जदिओ मुसलमान थिले से हिंदू हो गले एवं हिंदूर देवता जगन्नाथ पूजा कले मंदिर भीतर को जाई पारते सीना किंतु सुंदर भाव भक्त सालबेग भगवान का नाम रे बहुत भजन लिखिले सालबेग भजन बड़गंडी समाधि अच्छी हे भक्त वृंद हे सुधी वृंद आपण मान को ये कही रखुची जिते बड़े रथ तीन नंदी घोष रथ गुंडीचा मंदिर को जीवा बेले बा फेरला बेले बाहुड़ा यात्रा बेले आपण टिके से बड़गंडी थिबा सालबेगर समाधि को जाइकरी मुंडिया मारंतु सेठी सालबेगर विभिन्न लीला आपण देखिपारे सालबेग किपरि भाव में सेठारे प्रकट हो रही सालबेग बड़ भक्ति थिले केते दूर आसुले रथ यात्रा हो जाइए विकल हो कहले 750 क्रोश चाली न पारई मोह जीवा जाए नंदी घोषे थिबे रही नंदी घोषे थी रही कहते 750 क्रोश चाली न पारई मोह जीवा जाए नंदी घोषे थी रही यह जगन्नाथ को से कौन करुँची ना प्रार्थना करूनी जगन्नाथ को दाबी करुँची हे प्रभु मो जीवा जाए नंदी घोष रही तेणु सालबेगर जो प्रार्थना से प्रार्थना तार से जय गोपाल मूर्ति पूजा करुला दांड मुकुंदपुर से मूर्ति अच्छी अति सुंदर मूर्ति से गोटे जो मंदिर अच्छे पछाड़े भग्न मंदिर प्रथम से मंदिर थे तापर यही मंदिर को आसुँच सालबेगर दांड मुकुंदपुर से मंदिर अच्छी भक्त माने भक्ति तद्गत हृदय जगन्नाथ को पूजा करी जगन्नाथ को आराधना करी पारथांती आम जातक जगन्नाथ का नाम थाए तांकर आद्य सेवक दिव्य सिंह देव गजपति महाराज एत अंकरे आम जन्म होती लिखाई थाए जगन्नाथ आमर प्राण
ଜଗନ୍ନାଥ 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 ତ୍ରାହି ମାଙ୍ଗ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାଙ୍ଗ। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ପ୍ରଭୁ ରଥରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରଥରୁ ସେ ବିଜେ କରିବେ କେଉଁଠି ନା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ, ସେ ସିଂହାସନ ନାଁ ହେଉଛି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ। ସେଠିରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବେ। ନୀଳାଦ୍ରୌ ଦଶ ସହସ୍ରାଣୀ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପେ ଦିନେ 10,000 ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପ, ଯାହାକୁ ରତ୍ନସିଂହା ଦର୍ଶନ କରିବା, ଯାହା ଦିନକରେ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିବ ତା'ର ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ତା'ର ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରସାଦ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାନ୍ଧନ୍ତି। ମହାପ୍ରସାଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହି କ୍ରମରେ ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଶୁଣାଇବୁ। ଆଜି ଏତିକି କହି ରଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉନି, ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ସେ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି, ରନ୍ଧା ଭୋଗ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯାଇକରି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧା ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ଏହା କଥିତ ଅଛି। ଯେଉଁ ରୋଷଶାଳେ ଜଗତ ମାତା ରନ୍ଧନକାରୀ, ରୋଷର ଚରଚା ବୁଝନ୍ତି ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିମଳା ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ, ନିଯୋଗୀ ସେ ରୋଷଶାଳରେ ନୀତି ଖଟନ୍ତି ପାଳି। ନୀତି ପ୍ରଭୁ ମା ତିନି ଜଣ ମା କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିମଳା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ। ଏହି ରୋଷଶାଳରେ ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଆସେ, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହୁଏ, ତା'ର ମହିମା ବହୁତ ବେଶୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଦର୍ଶନ ବିଜେ କରିଗଲେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧନ, ତାପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା। ଚାଉଳ ଯାହା ହେଉ, ପରିବା ଯାହା ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ମା ମାନେ ରାନ୍ଧନ୍ତି ତା ଅମୃତ ହୋଇଯାଏ। ଅସମ୍ଭବ ତେଣୁ ସମ୍ଭବ ସେହି ରୋଷଶାଳରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କାଳସରୁ ଏହି ନିତ୍ୟସ୍ଥଳରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଥିଲେ ଏହି କବିତାଟି, ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଶରଧା ବାଲିରେ ଅଛନ୍ତି। ଶରଧା ବାଲିରେ ଅଛନ୍ତି। ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ, ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ ତୋତେ। ମାଗୁଛି ଧନ ମାଗୁନାହିଁ, ଜନ ମାଗୁନାହିଁ, ଧନ ମାଗୁନାହିଁ, ଜନ ମାଗୁନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଯିଏ ଭକ୍ତି କରେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ଦୟାର୍ଦ୍ର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମହାପ୍ରସାଦ ଯେମିତି ତା'ର ଯେଉଁ ରନ୍ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେ ନିକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଅସମ୍ଭବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସିଯାଏ। ଅସମ୍ଭବ ତେଣୁ ସମ୍ଭବ ଏହି ରୋଷଶାଳରେ। ବହୁ ଅସମ୍ଭବ ସବୁ ହୋଇଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କାଳସରୁ ଏ ନିତ୍ୟଶଳ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କହିଛନ୍ତି ଏ ନିତ୍ୟଶଳ କାଳ ସରିଯାଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିବେ, ମହାପ୍ରସାଦ ହେବ। ସେଠିକା ଲୀଳା, ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ କଥାଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଉପରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥାନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ, ବା ଫେରିଲା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଆଡ଼କୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକଳ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ।
दयामय प्रभु यहाँ हूँ सरलता बहुत लोक उपकृत होती रथारूढ़ गत्सलपथि मिलित भूदेव पटले स्तुतिर प्रादुर्भाव प्रतिपद मुपाकन्या सदय दया सिंधुर बंधुर सकल जगताम सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमे। तेणु जगन्नाथ को स्मरण करी आपण मैंने किसी प्रार्थना करूँ जहाँ प्रार्थना करेंगे दयामय प्रभु अनंत रूपधारी प्रभु कृपामय प्रभु जगतरनाथ परम ब्रह्म पुरुषोत्तम आपण कथा आपणकर जहाँ प्रार्थना ताक पूरण करेंगे यह प्रभु गोटा हूँ भारी दुर्बल मुहूर्त प्रभु अति प्रसन्न था रथ उपर बसुले जहाँ मागता दे रथारूढ़ गत्सलपथि मिलित भूदेव पटले तुतिर प्रादुर्भाव प्रतिपद मुपाकन्या सदय दया सिंधुर बंधुर सकल जगताम सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमे। तेणु जगन्नाथ को रथ उपरे प्रार्थना करूँ रोग शोक जहाँ आसी ताहा प्रभु पूरण करेंगे या बहुत परीक्षित बहुत लोक उपकृत होती। तेणु हे सुधीजन हे शत्रुबंध जे कथा शुणुंट दयापूर्वक रथ उपर थिबा बेले प्रभु को प्रार्थना करंतु प्रभु आपणकर मनोकामना निश्चय पूरण करेंगे। श्रद्धार सहित भक्तिर सहित ताक नाम कले से प्रभु निश्चय आम कथा शुणवे एवं आम कथा आम प्रार्थना पूरण करेंगे। यह हूँ गोटे गुप्त कथा आपण कहली यहाँ हूँ जगन्नाथर महिमा ये रथ यात्रा बेले अन्य दिन मानक आमे माने यही लीला विषय जगन्नाथ कौन लीला हूँ गुंडीचा मंदिर थिला बेले आम मैंने आपन को शुणाइबू एवं आपण माने ये दिव्य कथामृत ताकू शुणा पाइबे। आज यही कथा कही यही अध्यायर समाप्ति करुचु पुणी आसंता अध्याय आम गुंडीचा मंदिर प्रभु लीला ए विषय आमे आपण मानकू अवगत कराइबू। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।